welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. The residents of Kolva came together in a special Gram Sabha delivering a unanimous resolution to vehemently oppose the introduction of pay parking at Kolva beach. The collective voice of the citizens of Kolva and Benaulim has resonated against a recent notification that advocates for charging fees for parking two-wheelers, four-wheelers, cars and motorcycles at the popular beach destination. Kolva bichar galjalari to special राज्य तोला जाल्यारी there are chances to Sudan Goa पटोला ना Gorwan Goa पटो तो there is no Alia, a question pay parking at Jehano. No. Issue of the race score. I am coming to that. Please. What I am saying is the government has to build the infrastructure. Let the government build the infrastructure. Kolva beach asa. Two things tolan gala राज्य either Sudan Goa पटो Gorwan. So there is no maintenance. There is no proper infrastructure on the beach. Kolva has been a neglected beach. Okay? Ata tinga police art pusa ting siding te sabbanlo hai. To ek orlo ru kaha. From the time that it is built, Magdis na to safa hamo. Okay, I welcome the Honorable MLA, okay, and the committee and the chairperson. Eko point one statement, BJP double engine government sodans amke localsang goykarang rostyaचे राटा ferry hikes जाले मागीर ते पोतून back off कोता आनी केसो कित कोता TCP amendment आटा मागीर back off कोता. So in one statement, as a villager, we oppose this pay parking. आणि आमका हे pay parking नाका for the people and for the locals of this village. Okay? Hello. माझं नाव एलॉज. हांव VDC कन्वेयर. पोलिसांच्यान आमगेले कोलवा भायर सावन आर्या लोक येता आनी तो आर्या लोक येता तो व्हेकल घेवन येता आनी सगळे कडेन व्हेकल आहाय. So we will charge them. दुसरे आमगे शेका येणे शेकाची वचपा लोक येता हाल्या जरी तरी पार्किंग केलें तो लोक माजोड शेकाचेर पाडाल शेकाचेर वयतलो. कोलवा विल बी निग्लेक्टेड. दुसरे म्हळ्यार आमी जेन्ना वॉकिंगा वयताय थोडे आमगे भाव सकाळी हांव सकाळी येडेचे आसोता थिंग वॉकिंगा वयताय ते पार्किंग हारिगोन वॉकिंगा वयतले एंड द फीज आर मोर देन 200 रुपीज. four-wheeler are 200, two-wheelers are 100. Yeah, tourism mange communist santalo. And for extra 4 hours, you have to pay every hour 100 rupees like that. Yes, again sold. So in one word, we don't need parking charges or pay parking at Kolva. Loka, त्यो charges लायलो जायो, ते notification scrap केलो जाय. कितको आमकां वचपा जाय कित्याक आज जरी तरी गव्हर्मेंटाक काउंटर करपा जायो या रिक्वेस्ट करूं जाय कित करपा जाय तें डिसिजन ते लोकां गेले. सो आय थिंक तो प्रोटोकॉल एक फॉलो करपा जाय म्हणून प्रोसिजर सारको जावपा जाय म्हणून आय सेड लेट अस कॉल फॉर अ स्पेशल ग्राम सभा एंड ऑन दॅट बेसिस वी हॅव कॉल्ड. सो आय वूड लायक मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा टू पुट अप देयर ओपिनियन की हे पार्किंग जावपा जाय वो पार्किंग जावपा नाका आनी वॉट कूड बी द कॉन्सिक्वन्सीस हेच्या मुखार. कित्याक आम जायत चोयलो हांव जे जाग्यार पार्किंग जाता त्या जाग्यार कितें जातलें. पणजेच्यान आमी चोयलो हांव पार्किंग लॉट्सां पार्किंग जेन्ना गायलें कितें जातलें. मोटरसायकल घेवन आमकां गेले जाल्यार आमगे मोटरसायकलेर पार्किंग हाडून दिवंक पडटलें. आमगे गाडी घेवन गेले आमगे गाडयेर पार्किंग घालूंक पडटलें. सो इज दीस द रायट अप्रोच? शूड वी अलाव इट? शूड वी नॉट अलाव इट? और शूड वी एमेंड इट? एमेंड करता जाल्यार देखून इट इज टू बी विथ इन द रुल्स. तो कायदो म्हणल्यार तो गोंयचो कायदो आसना. तू सेंट्रलूय आहा न्हू. ट्रान्सपोर्ट इज अ सेंट्रल टॉपिक ऑल्सो. तुज्या म्हणपाक जायना की हे रेजिस्ट्रेशना गाडी एश कोन करूं आतां. सो ते कायद्या प्रमाणे एश कोन बसतले आनी ते सारकें जातलें और इट वील लीड टू मोर करप्शन. कित्याक कायदो काडलो जे भाशेन आतां सावंडाचो कायदो काडप. सावंडा कायदो काडप की दामडा म्युजीक बंद. दामडा म्युजीक आमच्यान बंद करूं आतां जायना. सो वी हॅव टू डू थिंग्स
अगेन्स्ट द लॉ. पूण कायदो समज दवरलो 12-12:30 देखून म्युझिक दवरलो, आतां काजरां लावलाय 11:30 देखून, जाल्यार कायद्या प्रमाण करूं कोण आहलें. Story by Aditya Bidre for Herald TV. The Kolwa police have located 2 of the 3 minor girls reportedly abducted from the Kolwa protection home, while efforts continue to find the third girl who remains missing. One of the rescued girls has been reunited with her mother, while another is under the care of Apnaghar. Police met the 2 found girls in the presence of an NGO representative, but they refused to share details, citing an ongoing investigation. The girls allegedly escaped through a small open passage, but the police declined to comment further, stating they are exploring all possibilities in the case. Juvenile Justice Act पेसा भुरग्यांक थोडे तेंपाक दवरपाची इन प्रोटेक्टिव केअर आनी मागीर तांकां तांचे फॅमिलीक रियुनायट करपा जाय. एक प्रश्न म्हणजे ते कित्याक जायना. भुरग्यांक इंस्टिट्यूशन इज नॉट द बेस्ट प्लेस फॉर चिल्ड्रन. The home is the best place for children. त्या भायर you have to see here the child. ह्या भुरग्यांनी सांगलां जी 2 भुरगीं मेळ्ळ्यात जी व्हॅलेंटिनास लिटल हेवन कोलवा हेतून घातलेली तांकां CWC साउथ. तांणी सगळ्यांनी दोगूय जाणांनी सांगलां की आमकां थंय रावपा नाका आशिल्लें. आमी सांगलें कितलें आमकां घरा पावय आनी भायर सोडून ती गेली तेन्ना ती डायरेक्ट आपल्या घरा गेली. भुरगीं आयली परत ती घरा गेली. मागीर घरा गेल्ली भुरग्यांक आमी परत कित्याक व्हरपा सोदतात आपल्या घरांत कितें करपाक आयडियर कितें मेळ्ळें म्हूण कळ्ळें न्ही तुमकां. तर दुसरें म्हणजे ती म्हणटात आमकां थंय हॅरेसमेंट जातालो, टॉन्टिंग जातालें आनी मारतालीं बी म्हणून आमकां थंय रावपा नाका आशिल्लें. त्या भायर हें जर प्रोटेक्टीव होम जाल्यार ताची शीट्स बाथरुमा भायर पळय शीट्स आसा ती कशी लूज आशिल्ली तांकां काडून वचपाक कशें मेळ्ळें. दुसरी ती काडून उडी मारता तेन्ना तांकां कितें जावपाक शकतालें. इतली डेस्परेट जायसर भुरग्यांक कित्याक दवरप. पेरंट्स येतात व्हरपाक. पेरंट्स येता तांकां जोडून दिवपाचें काम तेंचें CWCचें काम भुरग्यांक आनी आवय बापायक मेळून दिवपाचें. तांचे आनीक भावना बी आसात पळय ती घरा आसात. तांकां आपल्या भावनां बरोबर रावपा नाका. फॅमिली लायफ आमी डिसरप्ट करपाचें आनी भुरगीं क्रिमिनल न्ही तांकां क्रिमिनल सिस्टमाक कित्याक घालप. ती क्रिमिनल न्ही तांकां दे आर इन नीड ऑफ केअर एंड प्रोटेक्शन एंड चायल्ड वेलफेअर कमिटी इज सपोज टू प्रोवायड दॅट केअर एंड प्रोटेक्शन फॉर लिटल वायल देन रिजॉइन देम विथ देअर फॅमिली. आतां त्या भुरग्यांनी सांगलां आपल्या परत वचपा नाका. एकलें तरी म्हणटा म्हाका परत धाडलें जाल्यार आपूण सेल्फ हार्म करतलो म्हणून. भुरग्यांचें आयकता कोण. यू हॅव टू हियर द चायल्ड. यू हॅव टू डू एवरीथींग इन द बेस्ट इंट्रस्ट ऑफ द चायल्ड. तर हांवें आज लेटर केलां कोलवा पुलिसेक तशेंच कलेक्टराक कित्याक अबाव द CWC इज अ कलेक्टर. ताका हेजेर इन्क्वायरी जावची whether it is a safe home, whether children should be sent there. This is not the first time that it is happening and they should take care. Mohit Karangate for Herald TV. The Panjim police have taken 2 minors into custody concerning the attempted murder case involving history sheeter Suryakant Kambli. The arrest followed an incident earlier this week wherein masked assailants viciously attacked Suryakant Kambli with sharp weapons as he entered his car near Ferns Bar, Tonka, Karansalem around 10 p.m. Further investigation are being pursued by Sub-Inspector Mayur Panchikar under the guidance of Police Inspector Nikhil Palikar. जैसे कि आपको जानकारी है कि एक हमने 307 के अंदर ऑफेंस रजिस्टर किया था पंजिम पुलिस स्टेशन के अंदर, और जैसे ही क्राइम रजिस्ट्रेशन के बाद ही एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था DYSP पंजिम के नेतृत्व में, और PI पंजी इसको पर्सनली सुपरवाइज कर रहे थे। और उसकी टीम ने आज एक सफलता मेजर प्राप्त करते हुए 2 लोगों को इसके अंदर 2 लड़कों को अरेस्ट किया है। और इनिशियली जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर उन्होंने कबूला भी है कि उन्होंने ये ऑफेंस कमिट किया था। बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। जो ऑफेंस के अंदर वेपन यूज़ हुआ गया था उसको भी हमने रिकवर किया है,
और लेकिन इसके अंदर कुछ और भी अभी तफ्तीश के लिए कुछ चीज़ें बाकी हैं, जिसके लिए काम जारी है और जैसे भी अपडेट होगा हम आपके साथ इसको शेयर करेंगे। अभी जो इनिशियल हमारे पास जानकारी आई है उसके हिसाब से ये दोनों गोवा के ही रहने वाले हैं, पैंजिम पुलिस स्टेशन एरिया के ही रेजिडेंट्स हैं ये दोनों, और दोनों ने जो अभी इनिशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाया है उससे यही पता चला है कि ये माइनर्स हैं, लेकिन हम इन डॉक्यूमेंट्स का भी वेरिफिकेशन जारी है, लेकिन इनिशियल डॉक्यूमेंट से यही जाहिर हुआ है कि माइनर्स हैं। A Kadamba bus en route from Panjim to Sal faced a critical breakdown near Thivi. The incident occurred during the last bus of the night, which was carrying passengers through Asnora, Kasarpal, Dodamarg and Sal. The breakdown was attributed to tyre issues, with the front tyre remolded just 2 days ago, heating up and detaching, forcing the bus to come to a halt near the Thivi football ground. This unexpected development left passengers stranded during the late night journey for 3 hours. Efforts to resolve the situation were reportedly hampered by a lack of timely assistance from the authorities. हांगा आठांक ही गाडी ब्रेक डावन जाली हांगा टायराक लागून तो मोल्ड कितें तर पयर कितें केल्लो तर तो आतां व्हिडिओ काडला त्या प्रमाणे तो उसवला वयर येयला, गाडी ती हालता, तितून पॅसेंजर बीन खूब जण आसले ते आतां गेले, बाकीचे हे झारखंडचे आहात ते 4 जण ते उरलेले, ते आतां साळान कितें ब्रिजाचें काम चालू आहा तेका लागून ते आयजूच येयल्ले. आतां ते हांगासर रावले आनी हे ड्रायव्हर आनी क्लिनरान फोन बीन करून सांगले कितें अशें सिच्युएशन जाल्या म्हणून, आनी तेणी एका वरान हेल्प धाडटा म्हणलें, टायर धाडटा म्हणलें, तेणी आजून धाडूंक ना आनी तांकां म्हणपालें कितें तुमीच करात, तुमीच हे जॅक लायात आनी तुमीच काडा आनी हें ते तसलें बीन हें करपा लागलें. म्हणून हांवें तांकां कोण आहा तो मिस्टर प्रभू कोण तरी आहा तेका हांवें कॉन्टेक्ट करून हें केलो, तर तो म्हाका सांगता, तो प्रभू कोण आहा तो सांगता की आपूण ड्युटेर ना म्हणून, आनी आतां परत तेका ट्राय करता जाल्यार तेजो फोन स्विच ऑफ आसा, आनी आतां हांगासर जाली 11, तेणी 8 जी ब्रेकडावन जाल्ली हांगा गाडी ते एका वरान धाडटा म्हणटाले ते फॅसिलिटी ते आजून पावोंक ना. आतां हितून पॅसेंजरांक कितली इनकन्विनियन्स जाता, ही आतां फाल्यां साळाच्यान ही आतां रिटर्न येवपाक गाडी, आनी सकाळचे मागीर भुरगीं आसा, स्कुलां आसा आनी डेलीचे वर्कर आसा, तेंनी कशें कितें करप. आतां रातची जाली हांगासर हांगा ब्रेकडावन, तांकां कळटलें कशें, तेंचे इनकन्विनियन्स फाल्यांचे ट्रॅव्हलिंगाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो. तुम्ही आतां हें केल्लें म्हणटा ते आमी आपूण ड्युटेर ना म्हणटा तो कोण तो मिस्टर प्रभू का कोण तो, टायराचो तो मोल्ड रिमोल्ड तेणी पयरूच घातलेलो म्हणटात ते. आतां आमी फोन केल्लो ताका, ते पयरूच केल्लो आनी पयरूच केल्लो जाल्यार तो आतां सुटला तो. फक्त टायराची रिमोटच तेणी धाडटा म्हटलेले, तेणी आजून धाडूंक ना. आतां 8 गाडी ब्रेकडावन जाले न्ही, 8 जाले ब्रेकडावन, 8 धाडूंक जाय धाडटा सांगता तेच्या कडेन मॅकॅनिक ना न्हू, तो म्हणटा टायर धाडून दिते म्हणटा, टायर धाडून आमी कितें काडपाचें. गोवा का लोग था ना पूरा भर के, इसीलिए उन लोग उसका घर में चला गया. अभी हम तो इतना दूर से आए बात है, हम तो जा नहीं सकते ना, इसीलिए गाड़ी का वट में है. उन लोग को पता होगा ना सर, हम तो अंदर में था, गाड़ी ऐसे ऐसे हिल रहा बोल के सब पैसेंजर इधर निकल गए, उसके बाद हम बाहर से आए ना, इसीलिए हम तो जा नहीं सकते. In a concerted effort to address and rectify long-standing environmental violations and pollution issues, concerned citizens and activists in Kunkoli have joined forces. The group aims to raise awareness and seek solutions for problems that have plagued the village for over 2 decades. They outline 3 major types of violations in the Kunkoli Industrial Development Corporation, shedding light on egregious activities such as hazardous waste dumping, untreated wastewater pumping into aquifers and lax regulatory responses. They also highlighted the gravity of environmental violations in Kunkoli by pointing out that violations from industrial units have escalated to the extent that hazardous waste is being dumped into the mud. The long-standing pollution predicament in Kunkoli is far from new, tracing its roots back to complaints dating as far back as 2001.
the Kukuli Municipal Council had formally raised concerns with the Goa State Pollution Control Board, signaling the gravity of the situation. Regrettably, despite these early alerts, the condition has only deteriorated with time. The myriad of grievances encompasses a spectrum of violations spanning environmental pollution across land, water, and air. Moreover, the issues extend to encompass illegal encroachment upon sociedad lands and the unlawful exploitation of precious natural resources. आता सांगपा म्हणल्यार बेसिकली देर आर 3 टायप्स ऑफ इलिगलिटीज. ही जी कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणटा इट इज एक अड्डो जाल्लो आसता सगळो बेकायदा वेव्हाराचो आनी तातूंत पळयत जाल्यार 3 तरेचे आसात. एक इज एनवायरमेंटल पोल्युशन, तातूंत जमीन आयली, उदक आयलें, वारें आयलें, सगळ्यांचो सांबार केल्लो आसा. दुसरो आसा एनक्रोचमेंट्स, ज्यो जमनी आसात, सोसायटीच्यो जमनी आसात, जावं कोण प्रायवेट ओनर आसा तांचे कडल्यान जमनी घेवप, कोणा कडेन कितें गोलमाल करप, अंडरहँड काम करप आनी त्यो जमनी घेवन ताजेर शेळीचें एक्सपान्शन करप, जावं थंय डंप उडोवन दवरप, हो दुसरो तरेचो प्रकार आसा. आनी तिसरो आसा तो थंय एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नॅचरल रिसोर्सीस. जें उदक आसा, माती आसा, तें उदक काडून विकप, टँकरांनी विकप, जावं तें उदक काडून आपल्या फॅक्टरी खातीर यूज करप. ही फिश मिल आसात जावं स्टील प्लांट आसा तांकां खूब उदक लागता. सो हे कितें करप, थंय उदक चोरून बांय मारल्यात, व्हडल्यो व्हडल्यो बांय मारल्यात. फाटल्या दिसान तुमी पळयलां आसतलें प्रेस मिडियाचेर आमी जायत्यो कंप्लेन करून बिरून थंय इन्स्पेक्शन जाल्यात, तांचे सीजी केल्लें आसा. सो हे एक 3 तरेचे मुद्दे आतां सांगले त्या भशेन. पोल्युशन सगळ्यांक खबर आसा थंय कितें चलता तें मॅटर सद्याक. आतां इतले हायटीचेर पावलां की जो हॅजार्डस वेस्ट आसा फोड मारतात व्हडले व्हडले, तातूंत घालतात आनी वयल्यान माती घालतात. उदकाचें पोल्युशनाचें हायट म्हणटा जाल्यार कुशिल्लें जें नुस्त्याचें हाजें उदक आसा तें ट्रीट करपाचें सोडून ताका पंप लावन बोरवेलां घालून जमनीक घालता हे. Mohit Karangate for Herald TV. The Administrative Tribunal on Thursday issued a stay order on the scheduled demolition of an illegal shed constructed by Mrs. Global Ispat near Kunkoli Industrial Estate. Originally set for Thursday, the demolition order issued by the Salsett Deputy Collector and Sub-Divisional Officer in Margaon has faced a legal challenge. The Deputy Collector's office had granted permission to dismantle the entire unauthorized shed structure constructed with GI pipes. The initial directive mandated the removal of the structure and restoration of the land to its original condition within the Kunkoli Industrial Estate. This legal saga stems from a complaint filed by the leader of the opposition, Yuri Alemão, who brought the matter to the attention of the South Goa collector. Alemão, vocal about addressing issues related to illegalities, encroachments and pollution in the Kunkoli Industrial Estate, expressed his long-standing commitment to combating these challenges. Bureau Report, Herald TV. After a considerable period, Goa has witnessed a resurgence in COVID-19 cases, with the tally reaching double digits once again. On Wednesday, the health authorities confirmed the detection of 4 new cases, contributing to a current active count of 12 COVID positive persons in the region. All affected persons are currently undergoing isolation at home as part of the ongoing efforts to contain the spread of the virus. After a considerable period, Goa has witnessed a resurgence in COVID-19 cases, with the tally reaching double digits once again. On Wednesday, the health authorities confirmed the detection of 4 new cases, contributing to a current active count of 12 COVID positive persons in the state. All affected persons are currently undergoing isolation at home as part of the ongoing efforts to contain the spread of the virus. Bureau Report, Herald TV. A vehicle veered off the road and remarkably ascended a pole at Miramar, creating a startling scene early on Thursday morning. Efforts were undertaken to extract the car from its unusual position. Watch. A car veered off the road and remarkably ascended a pole at Miramar, creating a startling scene early on Thursday morning. Efforts were undertaken to extract the car from its unusual position.
Bureau Report for Herald TV. United Boys of Ambaulim showcased their dominance with an impressive 5-0 victory over SW Zaino at Rosary Ground, Navili in the GFA's Second Division League in a thrilling match on Wednesday. Jason Fernandez stole the spotlight with a remarkable hat-trick supported by Dylan Caravallo and Royston Fernandez, who each contributed with a goal, securing UB Ambaulim's commanding win. Inasin Arona for Herald TV. South Zuzedi Arial defeated SC Daurli 6-5 via the tiebreaker and moved into the quarter-final of the 6th Martin Cup 2023, organized by Betalbati Sports Club at Betalbati Panchayat Ground on Wednesday. William Niaso opened the scoreline for Davulim. Then minutes later, Monty Valadares equalized for South Zuzedi Arial. In the tiebreaker, South Zuzedi Arial proved to be better shooters. William Niaso of SC Davulim was presented the Man of the Match award for his brilliant performances. This was a third time असले माझे. So पहिले 2018, 2019 आणि आता 2023. So 2 वर्षांनी कोविड ब्रेक झाला होता. So overall performance पण केल्यावर तो ग्राफ हा तो वैरूत गेला. फर्स्ट इयर तो परफॉर्मन्स झाला 1 hour 15 धावलेला. मागीर 1 hour 13 झालो आणि आता 1 hour 11 minutes 20 minutes. ओके, जेन्ना असले कितें कॉम्पिटिशन्स आसता कशें तुजे प्रिपेरनेस, कशें प्रॅक्टीस सेशन आनी कशी? आतां सद्याक प्रॅक्टीस म्हणल्यार फर्स्ट नॅशनल गेम्स आसले, सो तेकाय टॉप नेट आहलोच म्हाजो नॅशनल गेम्साचो. मागीर सो तेन्नाच कळलें की म्हाका सिलेक्ट केला म्हणून हिंगा वचपाक, म्हाका इंटरनॅशनल मॅरेथॉनाक वचपाक. सो तो नेट आहलोच म्हाजो. ओवरऑल पळोवंक गेल्यार हें आहलेंच, मिनींग मोटिवेशन आहलेंच धांवतलो म्हणून. सो मागीर आमी सरा बाराबर सरूय येतालो म्हाजो की बायकान बराबर बायकान पेस दितालो म्हाका. सो तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट जालो हो, मिनींग लॉंग पेस, एक 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पेसिंग करतालो. सो ओवरऑल पळोवंक गेल्यार वेल गुड. नॅशनल गेम्साक कितले किलोमिटराचे आसले? नॅशनल गेम्साक 5 किलोमीटर धांवतालो. आनी मकावचे जाले ते 21 किलोमीटर. सो कसो टायम रिकॉर्ड कसो सेट केला?
रिकॉर्ड टाइम कसं ते झालं त्याच्यात? नॅशनल 5 किलोमिटर्स म्हणल्यार तो मातसो फास्ट पेस आहलो न्हू, सो ओवरऑल स्पीड पळोवंक गेल्यार आहलीच, स्पीडी प्रमाणे आहलो. सो अशें आहलें की आतां लॉंग जाताली, 21 किलोमिटर जाताली, सो मोर ऑफ एंडोरन्स जाय पडटाली. एंडोरन्स हरशीं म्हणून पयलो धांवलोलो 21 किलोमिटर, सो तो 5 किलोमिटराचो पेस आहलो तो मातसो फाटी धरचो पडलो आनी 21 किलोमिटराचो हाडचो पडलो. सो मेंटली प्रिपेरेशन्स जाली. आता नेक्स्ट टार्गेट कितें आसतलें? आता पळोवया सर म्हणटा मुंबय मॅरेथॉन. लेट्स सी. Okay, best of luck to you. Sagun Gaude for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.